এখনো প্রমাণ করছে যে তারা জাতীয় উপজাতি সবারই মহারাজা বাস অপ্রশংসা বানখা খাজন তাকুতে বুকুরক রেডি বোর্ড তেইশ আঙুরি নাই প্রদুত ন ত্রিপুরা মথা ন সিনু বুবাগ্রা ন কিন্তু বথাই মেয়া ফুরো নরক ওয়ানসুনারি আং সাকা 2020 last fight ang tinibo sanai ani abo every time ani formula kutulia ani standpoint tanano je borak jo बेमारी सीरियस इलाज का जरूरत है जे बोरक वाइंग में बालजा माटुखा एम्बुलेंस से तुजाखा बनो से चिकित्सा खाया नांगो संगले संसे एम्बुलेंस तिजाक संसे तैसे बुने चिकित्सा खाना बगै साइतंगा आबां तो हाबलो ताबुक जे महाराजा सिटीजनशिप फराम खाइमार तो फेडरेल खाइमार तो वानसो नै ताखुर बखरक सुदु नासिला माबाया महाराजा आं से तो हामजागो आनि बफाबो राजानि साइंकारा खाइ बारमादेसे थैरि फैसा बरबो थांगै जापानी सैन्य रकबाय आनि पारादिके तागो थांगा नन्द आनि पारादिके 60-70 जना थांगै राजनगर एरिया होइते प्रमोद नगर एरिया आयं साम्पार टुका ताबो 150-200 जना न एक्स सिनि त्रिपुरा गरे अर्थनैतिक बाइके दंसंका त्रिपुरासनि राजस्थान त्रहति गणतन्त्र फाइ आंगाबो बारे बार छला तिनिबो सानाय मुतनारि मार्जार एग्रीमेंट जे सिपाइ संक्रा न साकरि कन्टिन्यू नि बागै कोनो प्रोविजन करै आ बागै कामी थांनाय सिपाइनि बुसु बुसा तावनाय ताबुक साइमिया नरारो तिनि मीडिया फाइनेरनि जातिगु सिपासे सिपाइ आगिन राजन सिपाइ फार्स्ट राइफल बा बीर विक्रम लिजियन बा गृहरक्षी बाहिनी तंगानो सारा 26,000 ऊपर आफ्रु दंगो आबो साबो राजबारि बन कासे बय पाब्लिकेशन आनथान दंगो आबरसो आ राजन आमर 26,000 माने आ समय आ परिवार माने असंकानि परिवार जतन तामका एग्रीमेंट मा परीक्षा जतन कसर रजाखा কিন্তু ওয়ান দুইতে আদার্স নিকাই না রনানি দি আর্টিকেল কো আটো এগ্রিমেন্ট মারতে এগ্রিমেন্ট আটো পনাদি সার্ভিস কন্টিনিউ তনাই পেনশন দিয়ে কন্টিনিউ তনাই আবো কা সাবর গো ওয়ান দিতান দি ম্যাক্সিমাম তো রাজ দরবার তো বর্ষিল শিকিত নই অনেক গলত সমুদ্র লাথা গামনা তানি ইতিহাস তানি লাইথা মাসো মাসানা ইতিহাস করিকাই নি কোনো কিছু বসাঙ্গ থানানি লামা সেক্রই উইদাউট হিস্ট্রি দেয়ার ইজ নো মিস্ট্রি উইদাউট হিস্ট্রি দেয়ার ইজ নো রিকভারি উইদাউট হিস্ট্রি দেয়ার ইজ নো ইওর ডিকশনারি ভিজন किच्छु करी अपन हिस्ट्री वी हैव टू रिपील हिस्ट्री मेयरली रिपील इट्सेल्फ इंग्लिश काय कक्टो इतिहास अपना अपने ना किफिल से फाइना का बो मुटमा तो नहीं बले किफिल ना फिर दोबारा आना पड़ेगा हमारे इतिहास आबना ताकलाय हाइनो तिनी ओ पाइथक बिसोसराय जत तिप्रासा मीडिया चैनल सिन खाइतने न आंगलाय बलाय हामबाय आबारी हिंदी बाय बादाय तामी बागे कनर ताबुक सुरु कबर बाय सिमी ताय रिसिदि सिनि जाराव मा एक्सपर्ट नेशनल थागे एक्सेप्टेबल बरन से केन्टनि सेपारेट से थाना बागे रक साइतनाय रक निजिने हानो बाथे हानो बागनाय रक अबर न अपति दालाल बरन न एबइन मा खानाय करे सय सय कक जारा सयसे सानाका लीगल एकदम बाक्स बाता सबा अमसा टाइला मका कैंसर नि थागा या कम सताम सिबा माथम निनि बुबुक साब निनि फुसफुस कैंसर केन फुबुक ताबुक फुसुर बाके नों बानसे नायसरि बलजि बायनो आनो फुरना थां इन what type of logic you are showing me nung bobna proman khai thak to phone thak to ni na phus cancer na ta nung phus le baga ta slide thangna sari it is possible phiaba no tripura ba mokala si till today even je siri amendment act mani tabu tripura କାର୍ଯ୍ୟ କରିও ଖାଇ মিয়া ভাইকে খাই নাই বড় আগে চললে রাই নাই সেকা বড় কাটা সেকা তালকা পিলা ফাইকা কা আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস বিচার খাইমান থানকা ই কোন হাইদি বড় আগে সর হারুল খাইতং সুবসর যে 71 72 নিসবে বড় অমাই খাফে তাকাই সে বড় সিটিন যে খাই বড় খাই আঙ্কা বিপদ বড় বাইকে বা পার্লামেন্ট বা এমএনএন কা কাইসা নাগরিক নানা বাগিসি এমএনমেন্ট খাই না নর সাইমানা বাংলাদেশ কাইসা ডক্টর তসলিমা নাসরিন 97 বড় পার্লামেন্ট বিল খাইয়া বড় নাগরিক না নাকা কাফিয়াবা amendment খাইনা নাই মাবো মুসলিম কর্তর বড় সাকানা বড় দিমাগলা পার্লামেন্ট পাসিং হিমালিয়া আনি নাগরিক শান্তি তনাই খরচ নাগরিক বাগান ইন্ডিয়া তো দাঙ্গা ছাঙ্গা ফ্লমেবলে পিস আই হ্যাভ টু কিপ মাই ইন্ডিয়া পিস হেনকাবা নাস তসনা নাসরিন বাগাই ইন্ডিয়াও গন্দ খাইনা লিয়া প্রাবু প্রায় 24 কোটি মুসলমান তো আ সময় তো 15-16 কোটি দङ হেনকাই আং তাও কংজনসা একটা নাগরিক মানা বাগে পার্লামেন্ট আর্টিকেল 10 বা 11 কারবা খেনো আবনো পার্লামেন্ট তুই পাস খাইনাঙ্গো রাজ্যসভা লোকসভা আমপুর রাষ্ট্রপতি সরি মা পড়েছে আবো মেমোরেন্ডাম
ang pore potrika o joto kisu publication ma khayu bobo hai mana rules mas nambo bill pasung ai simia tabo chiri de amendment ko pasung pano rules nam jekho bo rules pano perset upte challenge khaino sum tango mai rules nam jaka ha nang baro ha mane 1947 mi hapa sini baikhan nang odika samliya ও যে আগিনি আপনি পরে যে পারার হামা পরে ফাইনাল বাইকাল নং আরা সংবিধান সামকা নিনিমু সংবিধান নকলি আর আসলি চ্যালেঞ্জ খাইমানো সুপ্রিম কোর্ট খাইনা সুপ্রিম কোর্ট যদি একসেপ্টেবল কাছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট খাইনা সিনি বড় রক সং অসুপাস তাক সাইমানো চিন্তি প্রাসর ইয়েস প্রধানমন্ত্রী মালাই যদি নমকা তো হাকায় যেটা রুলিং পার্টি তাই সাকায় সঙ্গ থানানো লামা রেসিবি হয়তো না তাবুক যদি পলিটিক্যাল ফেভারে আংসাং সাগাবলে ন্যাশনাল কমিশন যে অনন্ত নায়ক ফাইপ্রো বুং বামাং দিসারিবলে আংসাং কারবো তংটা ang puru anta ang tau dili thanga bo phajing se tanga dili thanga kok slain ma sasible ei ko nai thane maka da kanona le kada kaka tanga o phunu to kobo jakhan thang kobo no fight ka thanai ang boro saka इलेक्शन जीतना के लिए आप तो कोशिश कर रहा है तो हमारे क्या फायदा होगा हम तो अपना राज्य में अभी खोना जा रहा है इंग्लिश में बोलता है genocide we are going to abolish from our ancestral descendant homeland we are going to abolish from our homeland 184 king ikang wachna bo point phunu kai 184 জন রাজা চাজাক সং তাবো খাই ভারত বা হামানি পরে খাই যে বড় কিরি করং রিফিউজি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট খাবো সং অবজেক্ট খাই কারণ from that day after merger agreement submission enforcement the Indian government is a fully responsibility liability accountability to do good to do bad everything not responsibility of the Maharaj family or Rajan family apa kerja sing baksa basara Rajan chayano Rajan ni merger agreement khaino tin aro default tongo aro chaya tongo ai pano jokhon agreement copy khlaima pore from that day o sali simino je kajo kori sal simino kaham haya khaina bagi India government tongmani kantu India government tam khlaka certain interest of the Bangladeshi people here Aborigines people who immemorable period অর্থাৎ কোনো লেখা জোগা করে হাজার হাজার বছর খায় 184 বংশ নখায় কোনো সাগনায় একা তাবুক সন রাখায় টাইটানিক জাহাজ খিকলাই রেখা উই আর নাও অন দ্য টাইটানিক শিপ বেরে সিম্পেটিক মানে বেরাই কা পেথাতিক টাকুরো বুকরক নরবাই সামাং সামাং গোবাং মাছনাতে আনি কোনো ভলিউম চেঞ্জ গিয়া প্রতিবাদ খানা লামা মুভমেন্ট খানা লামা স্ট্র্যাটেজি চিন বরক সাংবার ওয়াজাক করে তঙ্গো সং তাবুক যদি ন memor nam je Maharaj motekal khaika Maharaj tama ang political khadmu muse taman social justice tamba o hani besar no ka belon sagna yakla yoi 71 jara phatam borom phai abo ya phari mani omoto international law मुताबिक ये जनसुत क्राम जाति ध्वंस का कानून कार्रवाई चल रहा है जब हमारे भारत का साथ जुड़े था उसका बाद रक्षा देखभाल के लिए किसने करेगा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा देखभाल करेगा अच्छा मिलने का बाद अभी हमारे खिला के रिजर्वेशन लागू करके जो कर रहा है ये कानून में कोई ठीक ठाक नहीं संविधान में इसको पूरा असंवैधानिक काम चल रहा है कार्रवाई हो रहा है और संविधान पूरा लिंक तो बार संविधान 1950 जाना से कार्य करेंगे तांगे 71 जरा फतन बर फाइबर हानि मालिक नहीं बा वान सुख से नरा आना सेलेंदी नाचलेदी मान के नर बथर पाई नरा आनो बथार जदि ना दफा आं तो साइन दंले आं दफानि बगे सति सावनो नर नुगै तो आं थालाय का बसांगनो जनवरी मासनाय प्रधानमंत्री बां कोसिस खान जतो ओ जे बाबुचिन अंतनाय आनो साकार राष्ट्रपति भाई तैको खलायका आनि दिल्लीनि बेस्ट दंगो फागन सें क्लासे दंगो अर्जुन लाल मीना एमपी दंगो बीजेपी नि ताइनि अर्जुन मुन्ना दंगो एमपी नि आनि संगठननि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदनि आं नेशनल मेम्बर एक्जिक्यूटिव मेम्बर ताबो मैडम द्रौपदी मुर्मु जों तुलायखा सिनि एसटी नि आं 2011 सिमिनो थांगा आरो नेशनल लेवल आं सायो एचसी जेनर एक माइनॉरिटी महिला सबका राष्ट्रपति बन सका तो हमारे सबसे पीछे पड़ा लोग आदमी के लिए अभी क्यों प्रेसिडेंट नहीं बन सका नहीं 2011 से साइफे कबला सामान्य शेष में अब सोनिया गांधी ग्रैंड खेलिया आं नरेंद्र मोदी ने बोला कि थैंक्स रो हम बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आं तब बीजेपी त्रिपुरा खादी समय किंतु तीन त्रिपुरा मथाराव आं साव तीन से आं उसांगत तेबो साना माने केबें आं सेमलिया ताबुक थांग आं सना जब चांद रहेगा सूर्य रहेगा तारा रहेगा हवा रहेगा दुनिया रहेगा इंडिया रहेगा
बीजेपी रहेगा हमारा त्रिपुरा से हम बीजेपी बनाएगा आं साथने नरेंद्र मोदी थांगे तामने माले सिर्फ हमारा अधिकार लागू करो आनी अधिकार इसरे तामरिका आनी हानि शासन मेरा शासन होना चाहिए। हाँ बांग्लादेश का शासन अरे हमारे बांग्लादेश हमारे बांग्लादेश के विरुद्ध नहीं वो बांग्लादेश भाई तो बहुत जान पहचान उसको शिक्षा का पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ा है। बरगरो 1913 ख्रीष्टाब्द से विश्व बरेण्य कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल मोनजाक वालनि कायसा इनफ्लुएंस जाति हेंकाय तिनि दुर्बल जाति हिनै सनो मायकाय सकमाय खिना आबो तंगि मेयाबले खाजन ताको बुखरक तिनि जारा सेपरेट स्टेट अमक स्टेट दुकान फ्लय माहाय दल खायते माने बाखा चिकन नों जतसे आर्टिकल 2 साइट हाका ओ दले तामुं थांचाङि माया आन्तिनर प्रश्न और किसु गरै अब तिप्रासार न थकवे आगतला न खजमा मंस नंगाने दे ताबो ओ सांगो ज तिप्रा हानि सांगदि समलखाय बिन बड़ दुताला न तंगा तंगो आंबो हिंसा माया ताय आपना ताय तिनि एनसी बाबू संतन जत तिनि मेबार बाबू हमक बाबू समक बाबू जतन सिकारली आनो ताकार दे बड़ बजतन आगतला न खजंका बड़ सेप्रेसनि लिडार यांति प्रासा पहाड़ पाठांसो सेप्रेस माकाय सिदा सुना रूपानि सिदा सरगना सिनाय हा तिनि बिप्लब देखा सेदेबा যখন 9 तारीख समय तंगा मार्च 13 तारीख मार्च सन थन तंगो बताम सका हाँ तीन महीना में गांव मोहल्ले में विशुद्ध पानी पीना का बंदोबस्त करूंगा बिजलीकरण करूंगा बंदोबस्त करूंगा आना जाना रास्ता पक्का कर दूंगा नहीं सामान्य बाद में कह सकते में काम नहीं होता है। अब मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी एक दिन पार्लियामेंट में कहा था हर जगह में कोई भी लीडर जाके अच्छा भाषण देना आते लेकिन रेशन देना इतना कीमती का बात नहीं है इन बसो खाजन ताको बुखरक नांगमा कौन जेस कुनो प्रफेसर से आबनो शेक्सपियर जमन सालांगमा हाय बा कुनो सामा हाय ओ जेमन सागा मरने आगे हजार मरे इंग्लिश का coward people die several times before his natural death माने किरनाय रक थीमाने सिगां बो हजार बार थैयो गासिनि बरक ताजा कलिजाक आबो नांगौ संगो सल अरबो तिनबो सानाय जो दर गाया उमर गाया कबर का जे किरिखा बकमाखा जे किरिखा बकमाखा जे सकरम का ब सक्सेस सिंखा तामै सकरम जों बुनासले माया आनि अधिकांतिसि निनि अधिकांतिसि फाइट काई नॉट अगेंस्ट वन साइड नॉट अगेंस्ट मुस्लिम नॉट अगेंस्ट कोनो कास्ट ग्रीड नॉट अगेंस्ट लैंग्वेज पीपल्स नो यू हैव टू डेमोक्रेसी तो काचा रिटर्न संविधान पयतंगले आबोनि मुताबिक निने बरो वायलेशन कक साइ कारा ताबो सिनि का पॉलिटिकल राइट जतन ला बरनि गणतन्त्र नांगमानि सिनि पॉलिटिकल राइट ना जों टोटली फ्रॉड फाइना जाखा ओ 37 सिचिनि बान्ता 37 बाय 17 अंकाय बुस तमाय सोवानता जों सितंगा तमानि नायने इता थुरुकसार गोबां तमा थांपायखाबा जों माना कक तमले निनि नग मुनि दजा तंगाय नयजना मुनि थांपायखाय सुगि खालि नयदा खालि अंकाय नों नगि सिसि मानिल तेकनि तेकायसे मुनि तंगायबा बबायके मालिक मानिबा आसुका पन नंग नां साइतंग तिप्रासर आसुपन बुजिलि अंकाय नर आनो बथाना मुसुका नर जानजार विशेष खामा प्रार्थना खादि अमो बेलाय खायनो सनो एकसुका बथारनि सकमरि इसन्था प्रार्थना खादि आंबो जदिन आनि इन्टारेस्ट सिमाव साइतंग का मथि माथानाय फियाबा नर जदिन स्वर्ग मयत पाताल सनो इसोरनि कमान्ड आं जदिन नंग ति साइतंग काय नर आनि बागे हाया सुरिकाय नंग नुखंगस फाय खाक्समा फायांनाय खाक्सा मायांनाय पत्रे पद फायसिनाय सराय मंगो नर थांसनाय आबन कायसे बाइबेल कायसे कक्समा दङ नर तम आनि कखनाके नर बथाय काहाम काम खाकी फिली जिसाया abang tin bayo project kami masa sino jisaya chapter 1 verse 13 sinarok kuri jara pranedi norok kaham nok srundi kubuino khlaidi tai justice nei besanadi tai kusudar nang bai koksadi terani jaga nok defense khlaidi besa ma phakrin khairodi abai kan norok hani bethai kaham kamasare phiaba kokhna yang kai norok ar tamsa sengbai tanane thinai kichinga jaga ono sogoinai dini abang bagen ang awon bising saitong khajan taku bukoro angoro kono wanji toksan kono kebon birudi saya social justice tamba every social mane muslim se bangali samaj muslim samaj manipuri samaj je kono samaj any social people social groups peoples have entitled their fundamental rights tegasan kata mukha 71 jara aban tabo ang koyo jara tabo phano tipralen sara ta inglia ni imang muk tangka bokor hat no noro janjane motai surmano noro hopung sarang maila अबदा नंग फंडामेंटल लाइन खाने अमबा कम्प्रोमाइजेबल इशू सिबले सरेंडर खालायकता नों पाइलिया नों सरेंडर खालायकता हा फियाबा नों नायनायदि
mia kaisa lo collection ka jere na wo tangai apna tangai tini to rilia tangai tini dolai rilia dolai district India ni joton lai backward nei ছয়শো তাবুকা 97 দাতনবা লেটেস্ট না যেকো ডিস্ট্রিক্ট বাড়ি তোমাবা হেঙ্কাই আবনি বিসিং ইন্ডিয়াও যতন হয় ব্যাকওয়ার্ড এবং ইলিটারেট সংখ্যাও কম নেই দলাই ঘোষণা খাইছা হেঙ্কাই তিনি আর দলাই ল কলেজ খলরি মাখু ব্লে যদি না অ বিজেপি খাইনে ত্রিপুরা 10 কাহামকাই বড় তাং খলো গিয়া আবো এডিসি এরিয়া ক্লাইউ ইন ত্রিপুরা বিসিং আতা ডিস্ট্রিক্ট বিসিং দলাই ইনকাই এডিসি বিসিং ক্লা থেরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান সুগদি sudu sudu basan kering kai kola kering kai pa angkai rung suka ma bayar takuro bukorok ang bengai samaya so tau very seriously tau buksin dopan bukan wansum nang nai abang buino bos masana pano ang sawo tirprani wandi masa pano nok kirje koton tok jakton chakri tangi ara rang khakjang to abona ya kebona na ya every human being may live peacefully let us come together to establish a peace kingdom khaina bagasi United Nations agenda tam saba যে কোনো প্রবলেম না সব হয় না বলেছি কারণ পিস কিংডম নে বলেছি ওয়ান সুকসিদি আস ট্রাইবাল নিছি কন্টা ওয়ান সুকসিদি উই হ্যাভ টু এক্সটেন্ড আওয়ার মাইন্ড এস এ নেশন সঙ্গব আন বা বখা কোয়ারতংলে রাষ্ট্র সংঘ পাসাং ফেস লাগাং সাসনাই আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট এস এ ইউনাইটেড নেশন নিস এনক খলাইনাই মানথু মাসানে এম তংটা আনি নাহারমুং তংটা আং ইউনাইটেড নেশন সেক্রেটারি জেনারেল বাগै आं नाइतो भारत की बाब तामनाय सम्मान होगा हमारे भी सम्मान होगा त्रिपुरा की भी होगा आंग ताबुक मालाय खांका आं अबनो राष्ट्रपति मालाय सान आं सानान थु जे आगला 2024 यूनाइटेड नेशनल जनरल सेक्रेटारि पुरानो रानस कैसा इंडिया नि जतना ट्राइबल सिंह शेरनो कैसे रिप्रेजेंटेटिव वाइस खाई हम कोशिश करके देखो कोशिश का मतलब ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता है कोशिश तो करना ही पड़ेगा गाबन वे खाजन थाकु बुखरो फाइदि जों सागना आसे सिगन तावान सुदि कोनो जाति न कोनो वानसा न बा बेड बिहेवियर पन्ता खाइदि आं जतनो आई लव ऑल ह्यूमन ऑल सेक्शन तारनि काय नों बुइनस गोजां गोजां तनर खाथि नों गोजां गोजां मातनाय फियाबा कोबुइ कायसा मातनाय म आनि हा त्रिपुरा आनि हानो आं आबाके बागै नानि सेपारेशन साना बागै सिताव दला दलि बन हामिया तांगै नों तिनि जरा सेपारेशन साना महाराज थानजागिमिया महाराज तांगै तिनि आईपीएफ ते फाइसांगया तिनि महाराज तिनि आईपीएफ ते सबाय दमाकाय एडिसो तुइ फेकान तंथक तमानि अमतो सिनि कम्प्लिकेटेड कम्पोनेन्ट सीपीएम बरमंग स्टाक थांगारो ने आदि पत्तो खायतंगो जरा फेका बने रेजल नुनाय नुगुसि थांका तफासे खाचियाको थांगै ए जे सुरमा केन्द्राउन बुदुं प्रो सीपीएम कस गिरि खान थांमानि बाइके 9000 बुट फेका 9000 मतो बुट फेका हा थर्ड पोजीशन फेका सेकंड त्रिपुरा मथा फर्स्ट बीजेपी आराका फर्स्ट फाइचने सारा त्रिपुरा मथानि लीडर्स इवन कांग्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुटो बसालिया आमसे के खाइमा पर्यन्त से त्रिपुरा मथा जों पासिं लिया नरक ताबो सिका मायको हाइपन हाइने साइतंको जों संहति सम्प्रीतिनि कायसा दारक बाहक सेतु मैत्री सेतु हिंजाना बागै दसरा हिंजाना बागै ताकपन जों या पिसना आंले मैत्री सेतु हिमा सगया तिनि जदि न महात्मा गांधीनि लन्डन मुर्ति कायजाखा जकवा जोहन बागो कायजाखा अमगो कायजाखा का तिनि बतिनि 12 इंग्लिश सारनाय बाबा राष्ट्र संघ मते का बतिनि कम्युनियल सिबले केदता कायजाखना हा तिनि नेल्सन मेंडेला 27 বছর জেল तमानि सामने बागै बसारि हा बतो सम्प्रदाय बोले गानि दफानि बागै आं कक्सका माने अ दफा इनजास्टिस लाइका आं अ दफा मा साइका यस आई बर्न एस त्रिपुरा दिस इज माय सोशल ड्यूटी नों जरा कमेन्ट खाइनार आना हाया नि साइतनार बरन फेक एडवोकेट साइतनार नों आनार फाइनाबा नों बताङे आबो कमेन्ट खाइतंबा आबो बंनि बुमुबा मांग्रि थाखा एड ऑफ रेड ए रोहित बुमुंग रिसो ए ब्लॉग रॉक सी ब्लॉग रॉक आमते ए ब्लॉग सी ब्लॉग रि आं हाय मति देपर माने साइड फेस टू फेस सारिता निनि क्वालिटी ता क्वालिफिकेशन फाइदे काम टुगेदर टू मीट डिस्कस विदाउट चिटिंग कानो या ओ जे मानसिनि जागे सिलाइतिने फाइसासनो सिलाइतिने रने आगे सबसमय गन्दा हिनबे गन्दा नो दसरा डे बहाना सिलाइति माने बिनि शान्ति सान तामंखाय आफुर जवाहरलाल नेहरू का साइतंगा दसरा डे नङा सिलाइति मा फाइसिरि सिसफायर खाइदने बाफुर थांगिया सेसे मेजका बुटो बसाय खगै लाम नै बेसना दसरा डे बुमुंगरि वइ बुटा लिस कावै डे गइथा का मटाय हंकाय आबन परे सिनि ताबुक सिलाइ कक्तने थांगाने एनएलएफटी एटिटियर बहायनो संसास सादिन त्रिपुरा वासे घोषणा आबन चिन थिरु हंकायनो बिसिनो त बान बांला खिसिना बर वानदिरक थां दिल्ली रहसनाय इबन दिल्ली सरकार बार सावु होम डिपार्टमेन्ट खलायो तांगै एनएलएफटी एटिटियर न सन्त्रासबादीनि गोसाया खान्याय आबन केबो सिनाय त सिन त्रिपुरा मासाबो सिनाय अतर नै क्रै
abo ko bui dana nai ta kuro bukro sikita jati kai kaisa sakap gutok thini pojodon bong an rokom tongo gering ka ka sini ka bahaya aro nang thage sadron public phone eres kai meya on behave je ke aro sablo koibo bong ni pokheng ge sadi ni sablo nang aprang hai angka nang khatang mai angka anga somoyo bahai nugui tong phone khai meya ang tak sringata tabuk jodin tai se kha ang risinai I hariran de boroma affidavit in the name of this je tangi NLFT attitude of tini abai ke mak laika himale ang apro sachnata ang abon samothon khai ang boni jibo khlai peka phiaba abonang ka interesting dale tam ni kai human right violation ngo ang dot borong thang tone musungo thui thop sak tak matun ka isok sram ro ka jotong kesang kesang sengtar tongthon obosang sana musugo hena apro sachnata phiaba tino ma haike je illegal en toman ro bonluga amono stop khlai di ang within hour jotto Tripura clear pheno I am guarantee ang abe sagalo sango ko prosakla Maharashtra Tripura mathanang ya joto Jitendra Chaudhary joto tomana pon mane joto salta noka atukri tongsa jotoi te BJP sara tos tongla ang khai saka ke se gang sar kata Tripura ni sini Bidhan Sabha seat satri sari ka saito ungkata ga bai khai mi ang ka komiri mali ang kai tai sanamri sidi 100 ta sanambai tai saita ka sing kani ko pon ko sijawano mane 40 bai sait ngai seno kapai toni simalia tar mane kai ekata korke हर तिप्रासा को वो जो हिटलर किया था ऐसा करके मारो ही सौकटा थी नहीं है ना हिमालय का जमीन का जरूरत है जंगल का जरूरत है और जल का पानी का जरूरत है तो इंसान का इसको तिप्रासा को जरूरत नहीं है तो हमको जैसा कि ऐसा करके मारो नहीं मार सका ताकुरो बकरो इन नौरा भाई कब रोक सकते हो नेक्स्ट जो तो जरा चैनल तिप्रासा फरी हिंदी इंग्लिश तो प्रैक्टिस करी अंका जरा नाना सावो केंद्र बा नांगनुंगा separation nango mong nango samaro ka abo khai ingya abrong khai norang so separation jar sana taku bukro phai din norang leader sa phai din nong ni volume change khai chidi nong na center china center ram ta ka ka ham kai law report brain not ke tubdi o hasini hasini role tini ang ti promotion te so one again thanks ebong maharashtra ti ase ka hamya ka negative kok sanai rong bang khuluma sanu bo ham pa yapon an bufa leka pora kiri an bufa bo sikok ba manja ka an bufa dakai pon jaka an bufa no yakat naida bani raja bongso bla ani iতিহাস lai bang tak sika kenai I honor bubagra produt ang bono saitelo bare bar ta bang bono last malai ne ble bubagra nino aja great people nang citizenship from ang iতিহাস lai bumo sari kable TMB channel ti sari ada iতিহাস lai buma gothok ya tini no sari bhai ke mane agi raja ni jara borono agreement khayo sini borok je constituent assembly wo barrister Girija Shankar Gohathai wo a somoyo barrister Lalit Mohan Deborma Thakuno Rahman ko boro roje eble abon pa 10 dem no bo sabuli klaika bongnolit khainabo wandirong ble abon pora sini TNB silai tina singjo gণতন্ত্র khaleka tir jang kholsa the ko ble Portus Das pani sakon gramin bank manager bong wangsa tu bo sesmeso congress miliri wo no sakai do kwa ha ti prasa ne kaisang ko tumani sar kasarate kaisa sungmo sungni o tabuk to jangagi no khaboba grano puida jati ulo party hnai phailai kya কিন্তু আপনি ইয়াগুলো এডিসি যত চিনিতে প্রাসারকনো বোর্ড রয়ে টিপ্রা মথনা কলপাই খেগে তাবো जों नुबै मानखा 2023 টিপ্রা মথা কি আলাভাবে দা বাসানাই বাসাওই বাহাইংনাই আপনি ইয়াগুলো টিপ্রা সারক তো তাও প্রায় ন বুবাগ্রানো প্রায় বলতে जों नुगो বুবাগ্রানো সাপোর্ট খাইলাই দंगायो কিন্তু তাবো ওয়ান ডে অন্য বংশনি বরকবো বনো তাও সাপোর্ট খাইলাই কে আগামী দিনও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাই 2023 বিধানসভা কি আলাদা ভাষা বই তা মংনাই অবনতি কিসা কক ফিরাউদি স্যার আচ্ছা অব সামান সিগাঙ্গাতে কিসা মাস সারে খনাদি যে ত্রিপুরাসার অবাং থাই সাম কবন কন্টিনিউ ত্রিপুরাসার যখন আমাকে থানসাঙ্গা কানে ওয়ান জি বুদ্ধি জি ভাবা বই দেরাই সুবাং সাইতংলা এঙ্কা তাবো সুংনু খাতাম কাই আইপিএফটি যখন 2018 ফাইকা কিসা সংকা বইফা ফাইকা মন্ত্রী মাংনিখা আ সময় নাইনা নরক biang ne khoksai paksa rok biang wan ni rok nini Omorpur yang Sunamura nini Kolom Sura Tura yang Kailas Horong ni yang Bon Bazar ni wan di tan ni jotono phai bekla Tripura motha ang afro ka IPFT ang saka or samoya ang kaisa kok saka now it is become all indigenous mana ja indigenous people from of Tripura padim bumung hengka nang aro phai ka indigenous security ung khable gai tabok thik o mahaina Maharashtra thansa ko man abo right time right bo khlai ka thik to ka kai bo tabo last je যখন সিটিজেনশিপ
ফেডারেশন ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফেডারেশন খাকা aboni pora ang serai serai ka Maharaj omhai যদি ন খাইনানে নে বপসে ওয়ানসা তক সবাই না এপ্রিসিয়েট ফাইজানান বাগৈ তংগিনে তং ওয়ানসা তং খাই ব omhai kai ত্রিপুরা মতা খাওই ত্রিপুরা omhai kai যে আইপিএফ তিনি যে ন্যাশনালিস্ট কাইসা দল গ্রুপ রং সবাই না নাংলা খামুন এবং যারা তনাই রব তাবো বড় থানা বইয়া কাম বইয়াং তবাই খাংসো সাইমানো ফেবা মহারাজ বতিনি কংগ্রেসনি অল ইন্ডিয়ানি যেটা 137 বছর বয়সনি পার্টিনি বত্রির প্রভাব সভাপতি ন খালগইব তিনি বিজেপি তো গণতন্ত্রটা একটা সরকার 15 বছর বড় হাত দিতঙ্গ 10 বছর কা ইন্ডিয়াও তো নয় 10 বছর পর লাইনাই হেঙ্কা ব কংগ্রেস যখন ছেলেকা ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টার নাম যত ওয়ানসা তকসান কাহাম নাই মাকমুন হেঙ্কা ব তো তাবুক যে সিটিজেনশিপ ফুরা ফাইমানি পেছনে তো ব যত ওয়ানসা তকসা যত ন ব যতনি রাজা আবো প্রমাণ খাবলে আবো প্রমাণ খাই থাকলে গাদিয়া যাতে সব টাকা মুখে বুটো বচনানি আবো একটা বনি পলিটিক্যাল ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে আনি এক্সপেকটেশন যদি না বড় তাবুক বিজেপি বে থানা থাঙা কাবো বড় সাইত 20টা জায়গা 30 সাইত বড় হার্ডলি মান 10টা সিট বাইকে মালে বিজেপি নি 10 এমএলএ যত বসা জাক জিদি জাগ রগ হতে ইয়াকা থানাই রং বড় রিওয়ানো হ্যাঁ কা আইপি তিন ইয়াকা থানাই রিওয়ানো হেঙ্কা বং তো স্ট্যান্ড নয় দজন তো দংলো জনজাতি মোর্চা পাসিং যা বড় আপনা মায়া কানা নং বাই এলায়েন্স বলতে না নং বুঝা পড়াবলে কফি দে তংসরি হেঙ্কা আবো হাইনিয়া কাই নং বাইকে তিনি ক বাক্সা বুং ba mapak ka seman deputy CM bokai waisa pro tula sikor thang basu ni manang nai khata ko so tiri sa sit phai sing tipra mo thasimi ekok ba bek phainai samana ang bina bo imang ni kokda semalia o podor bilo khraksa sawo BBC lonon saklari kapon agami bidang sabha te sokai socialista sit phai tipra sarok simina borok khainai hina ana khraksa bura boys ko sa ang dor mo oi stop masaka ta khatir ta sari nai অমকা মূর্খনি কক্সারা কিছু করে আর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কোন করে আর কোন সাইন্টিফিক নি করে আর কোন ইলেকশন কাস্টিং করে কারণ তামি হেকাই তাকালে যদিও ন অ জায়গা ফ্যাক্টর দङ আনি এসেসমেন্ট তাবো তীব্র মতানি যারা ফাইতে নয় মাত্র বড়ি খাইতে নয় যত গুন্ডগোল খাইতে নয় বুনাই তংনাই আবর যত ন সিপিএম খাই একদম সিপিএম সারা থুপ্রু বকসাক সুতিপ্রু কসাক খিপ্রু কসাক খাইনার মং তাওরা সুগিজাক আবু সিপিএম পলিসি বড় যেমন 1993 ও সামাসরণ মিটিং খাইপ্রো তিনি বড় মনাং শব্দ কুমার দেব জমাতে থেক ববাং থাঙ্গৈ মারটি জিপসি বাইসিং কালাই থাংনাই প্रो আপ্रो जेको अलक बिश्वमणि तासे गुमाबनो जांगालियानि स्कुल कस्ताने आरो मिटिं प्रो बसामा तंगो सीपीएम न ताबु 93 नि इलेक्शन परेका दुरबिन बार तुफा मांगला सामाले उल्टा टीयूजेस से दुरबिन रे तुइ मायांगे कमाय माथां सो आप्रो सानथागा गाय इका ताबो अबबनो जों ताबो मथानि महाराज रिंगमानि आं बनो साका 80% पार्मानेंट सल्यूशन काय सोशल जस्टिस अत 19 प्री-मार्जार सेटलार नां इंग्लिश का प्री-मार्जार पोस्ट-मार्जार बारबा हामानि सिगां जे तंनाय भगवान सापानो 30% अ राजानि आमाले आप्रोट नागरिक रिबले बर नका पॉलिटिकल राइट दिनार बागे नों वानसा तक्सन अब हि मैया फियाबा आपनि परि फुजिनि फाइनाय पर बाइके पर वाहानि मालिक नाय बा अकन सान थाबले एका ताबो नों जे सामका इलेक्शन क ओ इलेक्शन पर जे 23 लास्ट वन लास्ट फाइट साकाबले महाराष्ट्र आबनो बतो साजाओ बबो ह्यूमन बीइंग बजन कांग्रेस सभापति पुरो बकासे बासनि माने आनारो रेकर्ड दंगो नरो खनाका ओला टाइम खने रहा सर कसर ता किछ संगन सर सुंदे ताबुक तो चिनी एसटी सीट तो रिजर्व सीट 20 ता से बेबगै आर तिरप्रा हास्टेव हाबां खानानै का 31 ता सीट नांगो कबनो तै ताबुक तिरप्रा मथानि गोबां आदं रक बा चिनी एमसीएम बर सालाय दङ जों 1 लास्ट फाइट थिन दङ जों एकानो बासानाय ओबो कि सम्भव दा साराव कि साइखना दे एकानो सम्भव कारण जे कोनो एसटी रक जे कोनो सीट करे मानु आबो संविधान प्रोविजन दङ তিনি জেনারেল সিট যে কোনো সিট ন বড় বুটো বছর কন্টেস্ট কি মানো এবং জেনারেল সিট ন চাকরি পাই ন যে কোনো সময় জেনারেল সিট এসটি সিট দাঁড়ি মানো কিন্তু ত্রিপুরা নজিত অনর কমলে ত্রিপুরাও নং নাইনে দি ত্রিপুরাও जिसे পসাইতনি তাবো যে এসটি সিট 20টা দङছে 8টা হইতে 9টা সিট আরো চিনি বড় মাইনরিটি সিট অর্থাৎ মানে 50% কম থাক ভোটার্স রক ওয়ান রিমার্কস গোबांखौ एंका आ जागाव ताबुक 31-32 ता सीट थानचा माने थानचा तो सपायक बोले ओ संग सीपीएम ने मिसिल ब बिराट चिन बरं खलातंखौ एंकाय खेला तो तिप्रासन तिमा खेला एंका संग राजभवन अभियान फाइमानि आरब नुखा मोटामोटी आखिनि आरब जनजाति मोर्चा फाइलेन तबले एंकाय बीजेपी दंनि जे कामिओ जेटा कमानि बरक तो ताबु पावर तंगो बर ताबु पुलिस टिफिका एमन खायन नर अनुगानो যখন পুলিশ ডিপ্লয় খেমা পরে
a samaya nang motha khaya kai bui tong tokang ka log lagan jala chokwe no election samaya nanta to jal khana bisal goror chagya khlai sa ti pasa ekaba dairi mano abo provision tongo kobisari ama ke election law and order ni situation nang khlai abo hai khairma 244 chari khlai ka pa khebla CRPC bijal sari engkai tabo nong je samani prashna khaimani borok je tabuk সম্ভব হিসাই তমনি অববাইকা আনি মতেখাই ত্রিপুরা মথার এককভাবে একটা ক্ষমতা ফাইমিয়া না মাইয়া আনি অঙ্কবখাই বরক সাইমিয়া আবহাই টাংথুন কুড়িটা সিট পান বরক মাইয়া 100% সাইরু তদিন সাগা কুড়িটা সিট ফেকানকা আং 1 লাখ টাকা নং সাংবাদিকরা পিকনিক খাইনা বাগাং রিনাই আবন দর বুতিনার যত সাংবাদিক ত্রিপুরা সাকক বরক সানাইরনা 1 লাখ টাকা আং রাং তঙ্গিয়া ang jakapana aji pana lakai pana nga ang picnic haino nai 20 si dana tipara mota sit pekan kai ani mo kolota ko angkai bising ko krang salia karon bekaba jina kokrui angkai jodino mangha ka taklai CPM si phake yango kaisa Trinamool bongtong toko Trinamool BJP enasa ka Trinamool Congress tai CPM bising boro understanding ngone boro wanji boro understanding ka tang nai boro muti khlaita boro CPM Congress biruting boktelai to na kento borong bising to main to gorwa khlai boro adjust khainai je jagao Congress boro adjustment khlai se pebe ke bising toi boro malalin to go ga jaka bono week engka candidate nai abuja sekta ko lagas force khaye ha engka bad baken ko khlai pass khlai donai o je thanai election apting kha by election of nukha amti khlai kangkai borok CPM rok phaithanai khamotao engka phaithanga kasin tiprastorong bobishot ondokariya tebo kaham plus point to anthani তবে abona ngo news media sanaya karon jakapano ayang kaya political no sung game mana sung political game ya moka chini fundamental rights sini kasa ostito existent to yesi tabok sung khelang to existent to yesi no jara khela khaimana a khela no to jodi no sung o jemon khato kotha kaisa wo jodi no jagur masa banthe jaga bothang me engwe tam kai ning sapo boirom haka bo jasapa thangtun 3-4 jona jokhom bosaka bo yogi maya ang mai no nung jodi sigang ka Tripura hani busarok bo bone odikan ke ha bangna nangya jona par ohna bagai ta sadi o hasini borok tongthor India government agro sasong peka tabu sini sason nya ka international law mo tan ka mo alienation ka te violation ka human right violation orang ka international law violation ka baron sambidan violation kai India government kaisa genocide crime aba ke international law thamasnai aba ang sama silai tinerok tini aborok ceasefire pro borobang communication kaimani 100 কোটি রাংমা ফর সামুফলাই বড় সাতমনি সনো চিন হানি বাগৈ সংকি সুনায়া 100 কোটি জন 50 কোটি সনো সুপ্রিম কোর্ট ফাইনা সুপ্রিম কোর্ট যদিন জিদি একা সং রাষ্ট্রসংঘ নং ক হইতে রহনানি সাকে সুপ্রিম ক্লাই কানকাই আতিকা হানাই মানো সাকে সাদি কেন্দ্র বখরো সিগার কে তাং খাই সাদি নং লাই থামাই সন আবররা ফু যোগাযোগ খাই আংখু খাইনি মাসে সুরসি দিয়া বনি সুরসক লালমাস দিয়া ang sakata samayo tabu SG groups 100 কোটি মাইরা সারি tabu 100 কোটি khlai school kam khlai ka man ka kam no kento 100 কোটি ba no kento dopra fir mano ang takpan so 100 কোটি maharashtra manong satakbo tino so maharashtra produdu samo saka ani nok falkinai falkin nung falchri edition bising kaisa tabu ora rajbari to mono falja gidang ya nin kolkata falga pekable silong bo falana ya nini kolkata falga nung 5000 কোটি mano do 5000 মানে 1000 কোটি nangya ang hori de bono nai ang saka jas nung tabok sung BJP ni bir thanai sanai ang bo sadai nara bo sare sung Tripura wo BJP saratai to masapano job tok sal noka atukuri tongsa jotoi sungtai oro BJP saratai kes khalai ye tan ga sung aboy phia basi nodi gari ang ni BJP gang oro hai kas to boy nok kaisani pradhan mantri ama bapa atla kaisama andhra bagan ma ba rabar bagan ma ba anti prasani samadhan ani hani sasan mangnai ani sasan putam khlai sasan khamatan jodera interview na khana phari সময় tang laglak ang jatanan plan khai tu bai kai town samnai ani para kami wang tabu development khai ganatantra wang kai thupsa ang kasi prashasan ni khamata dagu o pisa piring ni athro mora ho khlai linear current tung chgai ning khorcha bagela ang 10 lakhs bai me able engka ang nono aro kami kawang model town sananai BPL town sananai যারা একটি সে ফেনানো টাউন সানাই আরো ন্যাশনাল হাইওয়ে খাই নাই আর সময় বড়াং এডুকেশন বা মডেল স্কুল পোশাক না গাড়ি দূর তো দূর খাই নাই বরং দূর থাঙি নাও তো নাই লামাবো খাই নাই প্রশাসন খাইনাই যখন ক্ষমতা আনথন ফাই কাঙ্কেবা আনে হান তি প্রশাসন আং 20 বছরনি বিসিং ন আং কাথাংথলুক করে টংথুন যা মুখ্যমন্ত্রী সানা আং যা সাই থাঙানো খাইথানি তি প্রশা ওয়ালো যত টপ কসে থেমানো হ্যাঁ কোয়ালিটি এডুকেশন তাবু একালয় স্কুল তো মানি abo ba nami matra sit aron school lo thang nane di buti to ni ka chini borong kai to qualify da kai na ya bong borong kai ja kapan na ka
engka aro borus tar poin ekoloi bocin borong bagai si ain sram kai tini ekoloi bo tabuk tek sapa man ni kase ekoloi bi school tabu tin all india competition doctor ni maya kaham IIT college thang maya tani baga karon aboro bosun dai ni khojamang ko nai nini nok ni simisi seret begin from house ni nok chunogra ni prosason sin kaham ko salok mai ko nengko koto koto harul khain saitong ko abang khajan takuk bukurok ang mede tikuno sire jolta mane ani jotodin langma trangsa ang odah pani bai kok sana bai tiar rongo kenta ano ang mukhyamantri marai project lai agana ang leader khane project phaya nora committee khare ana ara kaisa just instructor mahai nora IAS officer IPS officer no IPS officer direct bor posting mangkane SDPO mano nora bo saimano a porke SP borno to training na thangin na nora borno training na sabba habildar wa korok silu ফিয়া বলো কাইসালা দিওয়া কয় যখন ইনস্ট্রাক্টর যখন সুরুং পুরকাই একদম বড় আসু বিখা আসু দেবসার আইপিএস আর মানা দিকরি মেন রকসি গই মাতং থাংনাই নরক কুবুইদা নই ছাত্র কেসে কাসার সংসন স্যার সেকাঙ্গো লাইট হাঙ্কা সালসা বিজেপি জনজাতি মোর্চা রক মোর্চা নিঙ্গই মেমোরেন্ডাম রাজ্যপালনি থানে আরো গোबां এলিগেশন টি সাকা তাবুক এডিসি হাং রক 30 কোটি টাকা রাং অব নয় সই খাইকা নাই অবন তৈতাম সানে আরো সাকা এমডিসি বিজেপি জনজাতি মোর্চানি ন খরকনি এমডিসি আং নিজে ইন্টারভিউ নাখা নাই বরক সাইখনা রাখা 30 কোটি রাং তাবো বুমুং খইছে সাকা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াতৈ চেয়ারম্যান মুঙ্গই আরো জনজাতি যুবক রক বড় চিরি খগলাইকা অবন তৈতাম সানাই ঠিক ঠিক দেবকে 30 কোটি টাকা বড় নয় সই খাইকা নয় সয়নি প্রশ্ন রক তো আবো বংনি ব্যাপার আবো তো পলিটিক্যাল ব্যাপার তবে আনি যে ওয়ানসুক মানে আনি যে প্রশাসনিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লনি মতে টাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লনি মতে কাইতো যে কোনো ফিনান্সিয়াল স্যাংশন কাঙ্কা বাজেট নি কাইসা গতং রনি তবক বড় থানাই এই যে 22 নি স্যাংশন কাকে মার্চ শেষ বড় এপ্রিল মাস রক বড় যদি 30 কোটি রাং স্যাংশন কাই রক কাই বড়ক বা ইকো 31 মার্চ নি বিসিং অর ইয়াংকাইসি বড় না প্রু বড় চাখান নংকা যে সাকলাই কান কুতুল মানতা মানে ওকা প্রশাসন কক মক নিরপেক্ষ কক ঠিক দতং আইজুন জনগণ বসাতুন engka orang tu bono sakan nengka ni saka 30 koti ni saka 30 koti ter hormali abong ka kaito abo hai to kuno grible nini je ek bos ni busuk bagai edisin budget tong neng 30 koti proper release khan to যখন নাকি ভিসা অবর ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 22 ni rang borok যখন 31 মার্চ এসে কাং বা এপ্রিল মাসে borok ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট মালিয়া বনি কোনো টেন্ডার করে কোনো কিছু যে ফিনান্সিয়াল বনি কোনো অর্ডার বংনি যে সিস্টেম প্রশাসন কাহামলি আঁকাবা রাজ্যপাল এডিশনে সবাই মানতেছে নির্বাচন 6 মাস বি খালারি মানো আবো তো সংবিধান কক্সি হেঙ্কা তাবো বড় যে ব্লেম খাইতো মানে জনজাতি মোর্চারক আপনা বাং 100% সমর্থন খাইয়া হেঙ্কা তিনি যে ত্রিপুরা মথারক যে বড় অহংকার जों ত্রিপুরা ক্ষমতা দङ যে সাপাং তমানো নেই আনতে এটা প্রশাসন মতে মায়াবলে বড় কথা আমার বড় এলিগেশন কাট 30 কোটি না বড় ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট মেকে বং তা 300 কোটি রাংনাই engkau Nirmala Sitaraman tu edisi rewa 1300 koti kaya ni ek bos lagi saklai tangka engkau 1300 koti ketam kaya o jaga o kaitan mana no political benefit double ya triple engine nang nai ase tule mane edisi bo BJP na nang sere hai kok sible engkau tabuk jarat ti prasa jonojati mursa kanya ro boron engkau tamo agenda di prasa ni permanent solution bagai boron singdi tabano singmai singdi ang poro ব্যক্তি করো কোন আকুর সাময়া নর জনজাতি মোর্চা কামে নংলে অতি প্রাসন পার্মানেন্ট কর বাগৈ সেটেলমেন্ট বা পার্মানেন্ট অর ধান থনা বাগৈ নং তাম এজেন্ডা তং আবসুলি সয়দা সারি তাই তাম তং সারি সারতা গে সঙ্গনে তাবক তো চিনি তিপ্রাসাদ থংখং র গোबां मा दाल बिदाल सानलाय बबो चाকক अबा किस लोकरनो साइमन का जाव CPM सानो गणमुक्ति परिषद 125 अमेंडमेंट बिल আর ত্রিপুরা মথা সানকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড IPF ত্রিপুরা হা সেপারেট স্টেট অব কি বল আমাতেই থাকা কাকা চিন ত্রিপুরা সারক কিচ্ছা ফিয়ক জাক থতক অব কিচ্ছা শর্টকাট সাইখনা দিছে আসলে খাদি কাইসা আগিয়ান বাংলা মাসার সৌ মনির গুসনি ঠিক আব সোনামুখী ভাই বুঝাইলেও বুঝে না বুঝেছ রে বুঝে কেমন তোরে হিনেই ছাত্র ভাইয়েরাম বসাসৌ engka sini borok ma asuk sai tongo sini khai social justice movement khaina nangnai oro kasa kufur hiya oi joto thansa ka sing movement ka CPM ni MLA Congress ni MLA BJP ni MLA tango Delhi o thangai sing memorandum roi ultimatum time roi sing je 6 mas ni bising oti prasani bisar klaiton ebong sing oma ka ta lingari hanging khaitana musunglia je oti prasani odikar mutike mangda sing thangsanai
Tangai sing thangjagai thangjar second class nagoring China hau matong sere marjar gemen chukting mana o copy no soho and close klaye ang to riwino paikha abon te social justice no social justice মানে 1941 ni sekam অর্থাৎ ভারত বে হামানি সেকাং অর যে জাতি বজাতি তং আমা বিধানসভা সিট অ লোকাল স্টেট নি অ্যাসেম্বলি সিননান দরকার তঙ্গো আবো কাছিনি অধিকার আবো নচিনি রাইট আবো ইন্টারন্যাশনাল থাংবা আবো যতন কারেক্ট মা না ইন্টারন্যাশনাল নি বড় রক বা বাং মালাই জাং ন ইন্টারন্যাশনাল থাংজাক 50 বা 60 বা থাংলাই মালাই জাক বড় ববন সবনংনি রাইট কাই যে ভারতনি বা হামানি সময় নং ভারতনি সরকার বা নং তিনি engkorong ka tibiot yan rong ni ba tini korong ni kabang ma tabuk Dehradun rogo ba yang Uttarakhand krite rifuji krite ba India government policy bo nagori je sapari manu article 10 be 11 as sache satong bola parliament may make law to guarantee citizenship bono go bukhari manu sikade ain sanabe bono citizenship hoyto batil khari manu ka ang tak sema ke angoro batil taden ko gya যে খরকসা জাতিনি বাই খেললে তিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আছে সিরিয়াস গাছিন জাতিনি তাম সেমানা ইন্টেনশন আঙাবাই সেটা বাথাইং সেটা সিনি খা বিধানসভা সিট সঙ্গাবং বা সোশ্যাল জাস্টিস মুভমেন্ট মাখানা আবুমেন কথা খাইনাই সং নাংখাই স্কুল কলেজ মেমোরেন্ডাম রইকে সিস্টেম নট এগেইনস্ট এনি জাতি কাস্ট ক্রিট কোনো ওয়ানসা তকসা বিহারি পাঞ্জাবি হিন্দি বাসিক বগে সং সারা সিনি অধিকার বাহাইকাই 1950 জানুয়ারি সে ভারতনি সরকার যত নিবাগাই রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অর্থনৈতিক অধিকার নং তিনি যত স্টেট ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি কাই নং সিটে ক্যাটাগরি কাই খাতুর যত নই ফাতান বড় হার বই আর 15 বছর কা আবন বগাই সিন সাতাই বকরই নং হিনে তেন সব না আয়ো সং ফুনুকা সং আবন সং কোন দিনে কেবন জাতি বিবিয়া বলে সং দিন ইয়া ফাং সিমিং কাই সিলাই তিলাই তাকা চিন নগো বাগি গংনি গংনা সিলাই তংলা গাডা বন ফতংলা তীর বার তংলা দা তংলা আপনি তো বড় এক লগে 10 লক্ষ ফাইবলে মাসা মানি কই yang ফাইবলে ভৌগোলিক অবস্থান সা দেখা অবকাশ বড় ভৌগোলিক অবস্থান টেরিটোরিয়াল বনে সুইপ ইংগি পর হাপাইকা এন্টার ফাইকা স্লাইপ শেক বাটিন বাগৈ বনি জীবন মান থাংতং ওই ফাইকা বড় ফাইমানি বাগৈ বনি কারণে সিং কবাই থানা আবো তো কোন পৃথিবী রাষ্ট্র আইনং মইবলে বারনি সংবিধান বার্টিকেল তং নাঙ্কা সিং ডিপেন্ড মাখলাইনা ওয়ান দিরং বানাকা উকিল করং করং বড় বাসুর নাঙ্গা তিরপল তপ তপ সাবক ফাইন নাই সুপ্রিম কোর্ট মাথলাই পার্লামেন্ট থানায় আংবা সাকালা রেবতী বাবু তাবো এমপি তং সারি কারণ নিনি ককটাইছে তাবো punya rangkau bani bercubur lama hai tahu neng MP ang harian dia bermana neng MP ang sebab jadi neng khalai so ang jadi sama si bising ngomong hai ka jadi no tini je sama hai saime kan thangai plan gat yo se degra dikit lo tong se phachir kidi phai keno ang manai si tong tabo ABP news rok bang kontek khai tong tabo G news rok bang anthani ko joton tong press media nong ko no oba to no aro dai tong ang jo collection khebe ka eba neng international bo puram bai neng kan joton to boy tong সারা ওয়ার্ল্ড যত আং বই কালেকশন খাইবে কা কমিউনিকেশন ছাড়া जों তাঙ্গে বইনো जों করবা ইন্ডিয়ানি বিরুদ্ধে আই নট এগেইনস্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া ইজ মাই কান্ট্রি আই লাভ ইন্ডিয়া I want to survive as a good Indian citizens others citizens who entitled as good citizenship তিনি তাকে নাগরিক সুখী শান্তিকে তং जों নাগরিক তং जों অর বলং বরং ককজাগাই উগ্রপন্থী ককজাগাই আবাকারি ফিরজাগাই জালো খাবে আং আমতে জালো 3 বছর মাতকা দাপে দফা দফা থালাই হ্যাঁ ওটা খাইতাং জায়গা স্যার তাই কেহে বাইথাংনি দিকে थांनानै सेकांग ते केहे संगाना स्যাर गोबांमा कक सालाक्या स्যাर ताई केहे जों ताबो गोबांमा थंख्रं बदल टिप्रा सारक न दाम कक कसार नम्बर जों किसा साइ खना दि स्যার आं कक कसार को फाइचिन न ताबो जत किसु नङ पोस्ट पयसन नर खाली दार 20 सिट बुट बसनानै 30 सिट बुट 30 जना परका बांथामला बरकto ken dofane ultimatum isu ka omohaya ani ke leader sabang jog tabu bai machin o problem no iko mohai ke document ready khaibe kebla India koita step tong 37 ta tong rajya bai ko bachi kon bai sing protest state thani jata political party sangai ready copy barwa thangmala di hindi kedeng hindi thani asia thani ngo thani India government sing ribare place ka India government not isan thani amake guru baglai sini problem no sing solve khanya bagai jadin sai ku buine dofana am dakai আজাগা সাংরাদি ফারি স্যাক্রিফাইস তাম নম্বা স্যাক্রিফাইস মানে না আং এমএলএ মন্ত্রী সাওই সারিন জায়গা কা তিনি সিনি মেবার বাবু মন্ত্রী 4 বছর সা থক প্রায় তাম খাইমা খাবা আনাবো নং রহনা জি আনা তাবো নং ওসক পা আনা বত কাছে ত্রিপুরা তাবো রেভিনিউ মিনিস্টার ইনা এনসি ডেভেলপমেন্ট জায়গা নং খাই চাবো জওয়ানি আংবো খাইমিয়া ফাইল খাকে নং কাসারি সিবো ত্রিপুরা স্টেট ni land allotment ni সাবরণ সানাবিকা ব মন্ত্রী কে ওয়ানসান সানাবিকা এমএলএ ন পাইখানা বলে মুখ্যমন্ত্রী ফাইল সিগনেচার গাইনি বিল সিংয়া কাগজ সিংয়া পাস সিখলাইয়া অ প্রবলেম সিটি ভাই বেকে সাইটংবা আঙাবাই সো ফাইদি
tini ani han erolo tini diliwa ngabo na yima kup tongka abang no first 2013 ni slaughtering march jokon kain ta kapro bautur jona ka boisak development nagong lai pro sini ha sini rule hang pula sam forma so ang pore patal no rom khang patal ko na ang thang rom le tini media bok khai chong thon o sango patal ko na angka pro malai pro bona no so dara muti muti nung malai nyakha malai phema no saka yes joto budi jibu phayo nung malai che yes aro to BJP ta ni ko yable hede gable I am not against BJP I am not against Congress I am not against CPM party international party bo sir jehetu madam patar kanya ni kok saka ge sir sung tong sai sir eh tam ni bagai tabo sini tiprasa tipra khani ta edisi hapanga tongnai rok madam patal kanya no bishir bag eh bono tabo mane hamia kok salayo bokti karo bacha khang kano ek ekta program angkano medal patar kanya no kok no mang salayo tam ni bagai samak lai khabo abo ang abo খুব interesting ang sangrop saka ang sini soyang bo product Maharashtra bang salsa प्रतिमा भूमि कैसा नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर चैनल और नेशनल चैनल प्रोड्यूस पॉलिटिकल बारे में कुछ नहीं जानते हैं त्रिपुरा में नहीं रहता है वो आता है जाता है हाँ त्रिपुरा बारे कुछ अभी हाँ जाके त्रिपुरा को ऐसा कर हम बीजेपी जलवा करने चाह रहा था अभी उसमें दुकान पसरा खोल के बैठा हाँ हम तीन बिन सामान महाराष्ट्र खाने में छो आमी देख हम देखा छो हंकाय पाताल कोई ना खाए प्रेस त्रिपुरा मथन बड़ा बड़ा मासा तामो का गणेश तामो শিব তামো দুর্গা হাইতা কত তামো কবীন্দ্র সবীন্দ্র মানে যত পাতাল কইনানো চেয়ারম্যান স্বয়ং উপবাগ রান্তি শুরু খাইয়ে মানে পাতাল কইনা রান্তি খাইনা বাকি বড় হেমন কে কুসিস খালাই তাপ আঙাবনো ওয়ান সকা আঙাবাই মাছ সাকাবলে পাতাল কইনানো নর ওসকে তামো গই বত সাধারণ একটা মাছ দিগি খাইজাং ন বগের গ্যাস লেকচারার নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় Udaipura gas lecture pejaka bo cara function na nationalist party klai pejaka bo tini sini ha sini omok somok nei rulo hini jaka bo tini era sim bonus ka file klai ka ebong patal kaina from the beginning bono bo sugi nei interview nai nei kubuida no ara ka mado bari ko hodrai malai pun nang purbo tirpra ni dal bo sapro thangai muti sarnar bong sugi de apro katakani bong sar tabu BJP ni mondal ramsonakar mondal sahapati samdi deparma nangka bin number langthani taita jompuyo mian ang thangpayo soren jamati nei retired ranger हाँ थांगै नायनाय रि को जंपयरि दुगानि थंजाव बुरा रिटियार रेंजार बरो खाथांगै जों पातला थांगै साका जों जस्टिस फाइ खायनांनाय साव बनो डकुमेन्ट रक ओ फाताना फाइमाव लिस्ट टिस रं मर अप्रुभ बनो मुतामुति रि बेका तक ओंखाय उ बय तय रि बेका ओंखाय बबो सेंका माने फरखाय बनो जों गखाथाय म बय रि खां बनो म बय रक गिफ्ट ओंखाय ते किसु सिटिजन एक्ट 1955 आको रुल्स तो बय रक आबो रि खा गपबो बटामुति नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन कनेक्शन था का सेसेमेसो आम नांगजले का बरा प्रोड्यूस बाय करनाय थांका केलाय परा बबोतो बुटो बॉयकॉट खाइमा नांग बनो सका बॉयकॉट ता खाइ सका बबो और बॉयकॉट रक खाइमा से लखा थांगा महाराज ताम ताम लाये कारण गोयना गणतंत्र बुट पकेट खामान खति गरां सका बनो जम्मू काश्मीर इतिहास नाइदि तेब्र बांग्लादेश इतिहास आंगा सका सब सका सांगरो सका कारण बांग्लादेश एंको बीएनपी रक ताबुक एंको खालिदे जिया संगमा के बंग 90 जन 93 जन एमपी तमा बुट बॉयकॉट खाइदका अप्रूव बुट जरावा hengkai tei bat bagi kebong ni mamang 300 orang thang kai ba sese masa kaisa boro abo parliament pass khlai tribunal case to bola kha sese masa 17 bosor ni jail khlai jakna bla tabuk so yok hakono international sab bai angkai abo nei bagai no ganatantra so abo no violation khaya tini social justice movement khai kana buto bosai meya abo bo borok saitang bo murkhoni koksa social manta basadi asai prun thidram je borok ni kok nini asai fekabla tini nukongo kaisa ni सामाजिक तमा अब सुमाने नियम रीति हयतो थिमान जति करिबा आबनो सोशल एंका डेमोक्रेसी जे सोशल तमानी बर्नी नि रचना जरा मा रचनाय कामना जरा मा कामनाय हां आबन प्रे काइना जरा मा काइनाय पना जरा मा परिनाय बुद्धि जरा बा मा बसनाय केन्तु नि न सोशल मान थानसा खायो ओ जे थानसा मिनिं खायो दफानि बाय कग मा सालायनाय एबेन जोंहा समय नांगाखाय अब्रेसिदा त्रिपुरा जों ताबुक जों त्रिपुरा का जों ताबुक त्रिपुरा मथा चाबुक फाना जदि सकाय जों बुसाङा निर्वाचन ताफन थांग दिलु मेमोरेंडम रवै बर मालायथुन मालायाथुन वासन रे सरकार दिल्ली काइफेका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन अम कमिशन थांगे रेखा त्रिपुरा व जे बारो हामानि पर तिनि तांगै फातान बर और हानि मालिक सो आबुनि स्पष्ट गमाया सकता त्रिपुरा कोनो खायाने छिदार जत सारा त्रिपुरा वसे ब्लॉकेट खायै आन्दोलन खायखाय खबर दङ मा फायु हायलेसरि ताबुक जे कोनो सुप्रीम कोर्ट हय आरम्भ खाय जत कोर्ट फाना इंटरनेशनल कोर्ट फाना borok ni isu no semak fayu sing nakai sino srai mas na komputer sri national highway buri chara yongkor chenai joto national highway joto bondo
जों बिसार नायो जों किछु नाया भारत बाय सुक्ति मान बास अ फाताम बरन र कखलाय अरनि 184 बছর जने 10,000 বছর दागे जुगे जुगे सासु खायना कमाना बागे दा जों अर भारत बा हाबानि जों बिसार नायो ताबु सिगरे मेन काय को सलाय को गोरोंखाय आं सेसा सावना सहसरले बुरै कायसा कायसा बुरिने दे आं 6-7 বছর दे कायसा दं माने बिराद गोसों गोसों दं बिन बकत बसर या के दोरों या के 1 বছর बायना बिनि तत्रा कसो सिं थागो बयां टक बुले माइसना गोरोंखाय बाबो माइबो कुतुब जाया थेबो सराब जे तना नांगिया सयदे सरि एंका बायना जे राजनीति जे सापानो कायसा डिवाइन पावर नांगो कुबुइबो तना नांगो सिगदे जतन जों कुबुइनि के बासने क्रे जों जत लेटे पेरना महात्मा गांधीनि इतिहास न पपरिखा से मांग परिजाक তিনি সদার বল্লভভাই পেটেল বব বিগ বছর পর্যন্ত কেসিং যাচ্ছি আনথান যত বই তঙ্গ পৃথিবীনি বই ইতিহাস পার্সোনালিটিস বব ফেমাস বই নং আনা নাইনন বা দ্যাট টাইম বসামা বসে তং যত নাং সারি বামলে কাইতরানো ঈশ্বরানো আসকাই এঙ্গ খলাইকা আং সরসামা খলাইকা ফপুং সাপুং পরিমা তঙ্গ গাবনি বাগাং তাক্সে বাকাই নরক গথাং টিভি কক গথাং নতিন কক গথাং অ কক গথাং নর আওয়াই খাইদি জরাত গবাং মানখা জরা নাইনে কে বনাই থানাই आंगर केबन बेग्रिटे ससका कोनो जाति बिरुटे ससका अधिकार नति सुसुक माना हनाय निनि गुलति सिमा थानाय तांगे नोंनिनो हादा बागिरनाय दाबुक साइतंगो हा महाराष्ट्र हामिया साइतंगो हा तानि बगाय yang separation na yung so sung origin ke origin kre nung se develop tangi develop nung tangi phatan hano se oporong se nung otir pra hana bangna bagai se nung tabi khay bolte obo wansaros khain tamble amra bangali khain tamble नों खायदमा बस नोंका ताबो बीर पुरुष तका सिनि हासिनि 1941 नि जनसंख्या नसराबो सेन्सा आदम सारा पृथ्वीनि तंगले नों आबनो साना कायब्ला नारखा तांकिर जाखा आगतला न हुखलायजाक और आगतला न हुखलायजाक सिकता बुरि जिब्र पाहार थाङै गरम गरम खलाय बासनि फायो और फेगां काला थान्दा आंहाबो थाना आस्था बलो ত্রিপুরা মথরে মিটিং কোনো লিডার সাহেবলে বড় সাজাকাবা ভাই আপনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন এই যে সংখ্যা তত কোন বছর কেসে আমার কাছে তথ্য আছে আপনারা ভুল করবেন না আপনারা বলে যাবেন না আমাদেরকে এখন নগণ্য ভেবে আপনারা এই সমস্ত করবেন না ঈশ্বর কিন্তু বিচার করবে ঈশ্বর সবার জন্য আছে মহাভারতে কি করতে শ্লোক মাস নাইবলে কবি হুমকি আবলে আমরা বিচার চাইব আমরা যদি মনে হয় বিচারে যদি ভারত সংবিধানের সুপ্রিম কোর্টে বা ইন্টারন্যাশনাল লর মধ্যে যদি না হয় তাহলে আমরা বাঙালি হয়ে যাব आंनि नोंखौ खालायनो किन्तु तार माने नों अर फायका निन्थ हा गरिब जाबले नों अकर कायसे सनाय कत गरिबले पाहार का थां साइतंले नों साबा हा बांनाय आं सागाबले अ हा ईश्वरनि दग सफायका याकुं सृष्टिकर रायसे याकुं सफायका अबनि बिचार जत्त कथां तंनाय मकल नुंनाय सराय सराय कक तमु कुबैति खिमिया केबो फेले फालका मन्त्री एमएलए सानांगाय एमएलए सानाय नुखाब्ला जों गोबां आईपीएफ नि एमएलए थाङै रेडे खाबे सिदा नेता नेता नै नेता सामनो सनामबा नेता सामनो सनाम जे बर थाङै पार्लियामेन्ट एसेम्बली व बिनि जे कैपेसिटी सिरखै कुबिननि अधिकार सराय सराय सायमानाय बन सिदेना तंले फंसायना लोकेलनि नांफुन बखामुतिपो चरित्र कामपो हमक कामपो मुति कामपो हिने हा कासे को खाय लबी खलाय टिकेट लाई खाङै पार्लियामेन्ट एसेम्बली व 5 বছর चालायो थालायो बेतन मालाय सारनागो सिकिउरिटी मानो मन्त्री मान आबो याबले एगा ताबो जों नुखासों ताबो बाक्सा बीजेपी नि याकारै ओ सांथाका सिनियर मुस बलि पॉलिटिकल लिडार हिनमा मुंथंग अ दिसि रांखल आं नुखा बताबो थांका ब पुइलान दिनका साइतन तर नों ब पार्टी थानाय समाने ब yang खालयनो आसिसा संगां तिन ब रितखा केन्ट बाप्रो सातिया ताइनिनो खायनो सुबे तामा कांग्रेस थामान आं हाया सेबले नों कांग्रेस थांगैनि निताम बेलु दं कांग्रेस नि आमालो कामथुलि सुमैबो सिपिएम आलबो जेकोनो अतिरप्राव कोनो पॉलिटिकल मांकरि अरंकाय कामथुलि सुमसुमै जा सेंट्रल जे केंद्र सरकार शासन खानेरक बायछनो हासारकाय तनिवै सिनि अधिकार साइमिया जारका तंतनिखा आबनि बगैनो आं तिनि आबनो साम्पा थाना बगै अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आरो बीजेपी नि मंत्री तंत्री गोबां मातंगो ताबो गोबां मा आमाहायकाय लीगल फोराम फर फास्ट जस्टिस आब्रां तां करंबा सिकदे तिनि आं गुजरात ताबसु टिकेट तानमायखु 13 14 15 तारिख हामिरपुरा गुजरात नि हते 49 किलोमीटर जरा खाना तेनार थाङै नाने दिन नेट आरो थानानै बागै आनि थांफाय प्राय 30,000 रां दरकार दंगो फेबा ताबो हरात करे आनि रां गय मैया गां टिकेट तायाखौ गां 10 11 तारिख थाना वानसुक दंगो आरो दुयाराय लखत ऑल इंडिया नि एसटी रंनि प्रॉब्लम टी मीटिंग नै आरो आं थांसायनाय ताम सानाय आं सराय सराय सावो आंगो सागाय कदम लास्ट फनसो आं अब खाना बागै आं जत तियार फ्लाइट दंगो आस्ते आस्ते ऑल इंडिया ताबो कायसा एसटी रंग तयै
je angborong saka abo khnatun norok botun kotun tipra sarak bo thancha masul tipra sa thancha baya all Indian angmuti saka jagan jagan nang so o rashtrapati kok sai rashtrapati man thaka ha rashtrapati tabang saka all Indian ST Gujarat tongo MP 4-5 jona oro tongo Maharashtra tongo 4 jona o Chhattisgarh tongo 4 jona o Odisha tongo 4 jona gachini ora ke MP 63 jona Rajya Sabha Lokasabha tong जों जदि न ट्राइबल हेडेड फायै जों जदि न एमपी ढकाय जों कहि हम प्रधानमंत्री बन सकता था आंमा साबले हंकासे प्रत्येक बছর 5 বছর प्रकाश जों राष्ट्रपति नु नॉमिनेशन डिमांड काचिन एमपी बतंग एमएलए बतंग 500 जना ऑल इंडिया एमएलए तंग जत स्टेट नि तेलंगाना हमक समाजर खबै हंकाय जों सिनि जदि न उपजाति नि जों 47 टा राज्य सभा ते आगे लोकसभा ते बाद बाकी राज्य सभा नि जदि न अंक नकाय हा जोंहा समय तामाखौ जों तामाखौ सारि जों प्रधानमंत्री दाबि खे तामाखौ माया खाय सारे गो जों सरासर मंत्री मानाय आमा इंग्ले फैक्टर यांग या ताई 10-15 जन बगे मंत्री का राष्ट्र खाइमी अंग तो अपनिंग्ले आ समय जों खाइमा खाचिनि समस्या कमर आं छाव सरासर हमारे समस्या भी समाधान कर सकता था बहुत देर हो गया अभी जल्द से जल्द हम ऑल इंडिया मिलकर पार्टी बनाना पड़ेगा आंग सका राष्ट्रीय सुबह 10 करोड़ का नीचे अभी राष्ट्र दुनिया में आज के आगे तो जागृत नहीं हाँ काफी तो नहीं किंतु जों तिनी 14 कोटी मत ताबुक अको उपजाति तंगो जों तांगै चिन अधिकार तंग आबा का ताबुक सका बनवासी हमकवासी जल जंगल जमीन जहाँ पे जाओ हमारा आदिवासी का समस्या अभी भी नहीं समाधान होते कैसा होगा हमने सब आना जाना भाषण करना मिलना इससे काम नहीं होगा हम क्या बात ताबुक है भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं रजिस्टर मान पे के रखा आपने सीनो का ऑटो नर बनाने दे अब इलेक्शन बो पार्टी बो रजिस्टर मान पे क्या ताबुक त्रिपुरा बो जों खाया को तां लॉन्च खाया को माने महाराष्ट्र लास्ट फाइट बनो जों सम्मान खायता केटा ताक सम्मान खायबा महाराष्ट्र ने अनेक क्वेश्चन थाका जखन त्रिपुरा सिटीजनशिप फुराम सिटीजनशिप सान हम नक सेमनो जरा आर्टिकल 5 to 5 6 7 8 हां बरं काय सिटीजन्स एका तिनी अबरक सिटीजनशिप सिंह बनस ताबो का महाराष्ट्र सिरि खारका एका महाराष्ट्र कैसा बक समातां साका जे त्रिपुरा माने पुमंगताय चनि माता बुमंगै कय हिन्दू कय कोन केबन फरां त्रिपुरा मासबारन आनि बाबा आबो खायरं सामारक यांगो त्रिपुरा सं साइटो आनि जान तंग त्रिपुरा खानाका बिनो आ बिनि बखा कायनै आं आरो बुजि मादलिया आबोनि बगा आं बेलाय खाय आई एम कन्फ्यूज विथ महाराजा आं ताउ तैसा आबोन खरसा बरं साका महाराजा ताबो सरि आं फायका का ताकto बसरे हें कलकाताव बा फायका तैसा मालाय खुलुमि पानो बाबाय जोता बे काफि पर हतन आं संसा छनातो नों आसले तामनाय अति प्रसामै का हमनायके नों बायके बस काय नों स्टेट गवर्नमेंट फर्म खलायके काय नों दिल्लीले बायके पास हैनो सरि दरो फर्म खलायके ता दिल्ली का साखलायनाय सरि हा नों बीजेपी नि पक्षे खायना का नों सरायसना सराय बीजेपी ने कर त्रिपुरा मसन घोषणा खाना बीजेपी संग त्रिपुरा मत ताक बसंग शामिल ना रहे तुमको अभी भी हम तैयार हो बीजेपी में शामिल हमारे मांग हमारा अधिकार को कार्रवाई होना कार्रवाई करना चाहिए आको सचना रंगले हाँ सेना पॉलिटिकल टाइप सुना इतना साल गुजर गया उतना चला गया अभी भी पॉलिटिकल खेल में आपको फंसा के हमारा त्रिपुरा को ध्वंस करना चाह रहा है मारने के लिए जा रहा है इसे कैसा खेल सुना ना भाई सर अंका गोबां मा कक सालागे जों दिनै जरा माने फाइनाय रग ओते सानान चेष्टा खाने लास्ट डे कायसान सुंमं दंनाय ताबुक 2022 तो दिनै न थांसनाय खाना 2023 फाइ दंखा दिनै हरनि 12 टानि परानो अबनते त्रिपुरा हासिनि जत सिकला चालायरनो किसा कक कसारै जों पाइनाय दिगिन थांनाय जों किसा कक कसारै सा औ आं पाइथागो जरा अकरा सकरा बुरा रतन रब कहम बुजिते बुद्धिजीवी रक साइलेंट का तंग आबो बकाशा जमा उस को पाप के अपन जों गिना कर पापी के न हिलमा हाय जे बरो सिटिदि आय के साइलेंट के थैनान किरु थाना किरु कक से तंग आबो बकाशा सिनि साइया जों ताबुक सराय के जत लिदा ताबु बागरा फाके पनो जों अम हाय जागाति माहिम नायनि जों जदिनो पाल खाय ताबु म थानि बरक जत सागा खाय जागान्ता महाराज जों ताबु लामा मांखा जों 1941 जनसंख्या नसारे विधानसभा सिं चुनाय फारि अवनतिनि पार्मानेंट सल्यूशन वानसा तंथुन थांथुन जों वानसा तंथुन आंथ वानसा थांथुन सकाब्रा आरो पीसफुल तंथुन फेबासिनि साजननाय सिनि रुलनाय दा विधानसभा सीट जों गोबां गाका जे एडीसी मेजॉरिटी एरेब सिंगो जों सीट सानाय नों ताबो किशनगर बा रामनगर खाय आरो न 50,000 दानि पाला सुरत तंग बक्रिबले कुनो 34,000 कुनो 28,000 हा हेकाय अबनि रिजन ता पॉपुलेशन बंगि माय का चैलेंज फालि जाकता
tini sakla rosam bat phayo anthane ora otar namot nono porikha rebel abang bare bang rebel sakla rosam bat phayo sakla rosam bat nungje phaimani abo copy abo bon sema kola ne challenge makane sakla rosam bat je ab sata dewan bosrai srara gusna kai saka je sakla rosam bat abo kai totally personal state tabu kolkata rajan tamo hai ora wa kono abo kroi ne engka tini baike sakla rosam phai sing ora di poto khai ni su thoke jagai ko krung bai ko no jagai karang kiri karang srang bai man thai kiri man thai boro bai chung jagai tak phas sing yes man engka nina cpm 125 amendment tamo tang 125 amendment next urang kang ba saik nawano tahu jara kini na 125 amendment kok sawoi ti prasaran kai hai no hai no pesa pa 30 bosor sajan ka ti prasar permanent kun lama kroi danga plangka sanga plangka ori kisungka tawfan teisa khomota phainamu chunga tomani angno koijago Jitendra Babu khana diamo araja Bangladesh boro phaikanno aro government of Tripura office of the Dewan number 1201/H/65 Agartala 13 October 1949 notification in accordance with the agreement executed between His Highness the Maharaja Manik Bahadur of Tripura and the government of India in the Ministry of State. The Sakla Rosunabar state situated in the district of Sylhet, Tripura and Noakhali in eastern Pakistan will become the absolute private property of His Highness the Maharaja of Tripura with effect from 15 October 1959. 15 October ni pore singha kai. Aban 15 October pore saka Pakistan sumbo phaka sumoro phaka samani aro satong lo British India 1935 ni the government India act ni aro je British India ni wa tongai rok bong kar resident certificate tongu o tabu PRC hai. Engka boro abo bunga pupani original ganang kasi mana ini article 5 osar part 2 article 5 osar tongkok citizenship ni part 2 article 5 ni simi 11 ble aro nora article 5 6 7 kaham ka purnadi je 19 July 19 ka pore jara Pakistan bukhoto tongai rok bor tai they shall be not deemed a citizen of India sa tung engka bor aboni pore finance tina hani malito bekai bo jaga suge po ain kanon tai to tongko sorry Sarno hambai belai khana asek jora remani bai ko kathang TV news channel ne bakhaktei tini to opso jorote jeng pailai khina sa agami dino ba phainani sara jodi kabang sikla te nang samane ke tongko ang rekna sikla rang koinai te shok ku you know one suk city ano bota hamjadi ke bota hamjadi do not become yes man but do you become a correct man angawo koinai yes man mai to phayogya correct man singdi ang saite mane nono darau podra samano fili nadi net of win nadi correct meaning sidi yes man tang sidi ke bo ব্যক্তি বিশেষণ takdi rajana bo no criticize takadi dinai takli bosin history live ma bono na angka se asu diga asu matnai neng tabuk kolkata ni bon usang saite no phalani phalnai bono bon darai sing bono pasang tuyena sing gonai kente bina to mung samong o feeling phalang bo maya kadai abosini palo tang me to ha auto wansani video ang saite maya ble ang wansan thai temo bia bla angre khlai ni sabba nanglai sabba bharat sarkar stabuk Tripura kontrol khlai bla agoni gণতন্ত্র Maharaj power kri bota kase MDC kasara royal family member association social leke sing bono samang khayo 10 khakai asaimia ke do boro saka saka khai bono bisin kle khai ang semano jodin khai jangka Maharaj satula tini Tripura mar hajoto no wanso su khai jechini hano sini odikar khaina baga ang sari rajana ana rajtantron tai sang koi di ani bukung baran muti odikar bo sai gogo sino botini Congress ni citizenship to hoisi mamulia yakar ba paisu apru Maharaja jotoi kotogula je boplai rule khaimani ang jodi tabu joto sabai saka Tripura motha khaina ante jol jagano karon borong ka buji able katangi ka ko sano Maharaja sabtasa bo NRC khaima bagang Congress saboti ma ka abo thik ya tangi thik ya mala jodi bo abo bai jodi no sukas lejak to hangka o copy no bo sangmadi songo Tripura saka ja ang tini khajan Tripura sarok ha ani prozarok ang tini no hapu yapan no raja bongsa ang tini o NRC o cash in bo play tinan Congress su cost ka ganari bo probably pupno ka kebon copy na thik da tong sade ang khas to proma masanai henka bo apro jodi no saka angabo be Congress sabapati maya karkha heni bo copy jodi lekha sangbadik sonai ka sakala yes Maharaja Sachin Tripura san bage bo phaka kenta asle botangka aro Congress 106 sin boron bokhor sonai ya nga bara khega meke khaja ka ang khana ka klok thapra raja ka sakit house meeting pro ka ang khana ka henka bon bage bo bung bamang sang sari mana boro potrega kaka kentaro kis khai malia engka babam bagi makar ka Congress dolal dol tongo engka bom phai ba pila jati lo party ka olo sms ka bo saka angte party khle ko sna khai ka Congress ka ekder bos tam pore kan Tripura motha register man ka kaino olo kan sms ka na ka 5 tarik February ka no mal jamu tongo dinobo
apro hai na hai apro ka bo tipra mathai political ko sna khai ka ang khai ka ang kai CPM no jaro game plan khai CPM ro class khai ka tabuk sengor tikina ha kai tabuk tipra matha to hap thamai sidi ang ka karon tan ka thana election e boot factor bisi groi 1000 1500 অক্সি প্রত্যেকটি কনস্টিটিউশনে নাই দি একমাত্র এনসি তাই এই যে রতনলাল নাথ গাতে মেবাতে কয়েকটা জায়গা 4-5টা জায়গা সিমিসে পরনে মানে গোবাং মার্জিন বাই পাসিংগো 7,000 8,000 9,000 বাই বাদ বাকি 11,000 500 600 অক্সি গাও তো 10,000 300 তেস রং এসনে কমরিকা অমরিকা তাকলাই বিজেপি বরক যদি নখানি মতে সুস্থ বুডকা বিজেপি তাকলাই ক্ষমতা ফাইয়া বুঝকাছারি তাকলাই যদি উনো বিজেপি বাই চিনি তাক ত্রিপুরা মথা থানা বা যদি না উইদাউট বড় যে রিটেন সারাং জানি মরা সেতম আবহাই কেবো থানিয়া কেবো অবব ত্রিপুরা সানা হাইন হয় তেইসা অব অ যে থকে নাই দলবাই দবাই তা থাপিরো তা আইপিএ উপর থকে কা তে ন বড় হাই হা থকে পিউনাই গ থকে গুনাই গুরই তাং থানাই হ্যাঁ এগা তাবো নং সাকা তিনি মানিক সাকা পক খলাইয়ে খুব কানিংলি ব সাকা তাম নাই আংগ্রাটা ত্রিপুরালেন গ খলাই সমতল খায়ু সুদিরাই বরবন সাকা হেকা বড় বিকি আন এডজাস্ট খাইলে হাই নাই বসালাই জখা বসালে কাঙ্কাই বড় গেটা ত্রিপুরালেন বড় দেমান তাবুক বংশের পাওয়ার টং হ্যাঁ কংগ্রেস পাওয়ার টং সর্বমুখে 50 জন আছে এমপি পুংলিয়া কংগ্রেস নিব সিপিএম কে 10 জন পুংলিয়া এমপি হেকা তাম খাই ত্রিপুরা সন বাহাই নর 93 আন্থনে অভিজ্ঞতা দङ 93 আস্তা বল লাঠা কথা কথা তুলাইয়ে সিপিএম রা ক্ষমতা করাই লাস্ট ইলেকশন প্রুফ সাউ ইনা লাইট পারমি চালু করতে হবে এডিস ছেলেরা আবো বং ম্যানিফেস্টো পর্ন দङ নর নে থাং সানাজি নর সাংবাদিক সানমেন বলে হ্যাঁ কবিনি তিখাই ধর ব কবি যাছরি গাও মাই কাছে তাই বুস ঠকে যাকছনানি ঠকে জামা তংসাইছে হ্যাঁ এবং जों दाबो आंसो चिनि खताबो मात्र बीजेपी कांग्रेस के बसिन बिरोधी ख्रै जों के बने जातिनो बिरोधिया सिनि अधिकार माय खाजाम अमन्त्रि जों इंडिया गभर्नमेंट बाय जों बरनो माखलाय नांखाय जों एमन नाय चिनि बिजना एमएलए केंद्र मंत्री केंद्र जे मंत्री तमानि ते एमपी थांगै पार्लियामेंट चला कालिंग बो थांगै दाबो साना नांनाय जे गो बसुदुनावै बतिनिला थिंका यांगो नाय मेमोरेंडम सगंबरे मारनाय आबो रिमान परे जों যত ত্রিপুরা যত মন্ত্রী সন্ত্রী ত্রিপুরা ইয়াকারই এমএলএ যত ইয়াকারই প্রতিবাদ মাখাইনাই जों माहाय गणतंत्र मका फ्रडुलेंट डेमोक्रेसी दिस इज अ फ्रडुलेंट डेमोक्रेसी निनि भारतनि सबै 1950 साल ताई 71 जरा फाताम बरक फाइबा हानि मालिक फैनाबा ठीक दं नाय नदि आबनो सिकला बाखला रनरक जारा त्रिपुरा इउनिभार्सिटी फांग जखन इउनिभार्सिटी पडाने बा तिनि इंडियन ब हे जगह अमेरिका लनो परतनि आं जे सतामाने ब जगह साया तो नरक कल खाइदि नर अ चैनल लग तो जे चैनल फेनर बं आं बाय नंबर कन्टेक्ट फाइयो बंग खाइदि केन आन पर्सनल नंबर नंग आंरो अरो सोशल मीडिया रहगला ताने कोने अबर हक वान जित कोने आरि बर रबानि किसु कोनाय आ बगाइनो राइट टाइम राइटली राइट मेटानो सिं पासु खायनांगौ आज आबने बगाइनो सिं ब जागाव थांगै बम मुकना नां सिं जदि सियाखाय राइट टाइम राइट प्लेस राइट जागा जों पासु खायना रियाखाय आबा सुन देरतों जों सिनि बकल साराया थांगै दिल्ली थांगो आ थांगै सिं गिरिजक थांगो कायसेनो कौना नाङा अबसिनो हा सिनि रुल क्षमता माने 1941 नि पपुलेशन लिस्ट अर्थात प्री मार्च আছে भारत हामानि सिगां सिनि विधानसभा सीट और कुदाया रुपया तो दिया दिया के रहा है इतना साल अनावश्यक सब रुपया का उन्नयन का बात तो हमेशा चलते रहा है करते रहा है और कितना दिन चलेगा हाँ आप तो जो तो नागरिक मका आंगमान तंग अब आने बगे बाल जबा क्या आने असल आने मेन टाइम मका आने ताऊ रासा तेवड़ी का नांगू आने हवा तुम अब 1941 सेंसस जनिना वान जी हिंदू कबांग का यस आफुलांग सारा यस आई सरेंडर तिनी थुरुक जाबाय जों थागायसे 87% कथाखारु खखनाबायदि आं परेते मुगली तंगो साखो चानि बागिसानि बग तंगो ते गोबां मारवारि सरि पान्जाबि तंगो जतो तंगो थुमि रगैनानि खांका बरा बुसु तंबा आ समयो 10% सुपुंगिया लेस देन 10% 31 फाइदि सेंसस तंगो सिनि राजना माने सेंसस कागज बेलिदि तो नष्ट अब टाइप बेलु क्रिखानि तिनि एग्रीमेंट सिया क्रिबले एकाय 19 जे इनको 1971 इंदिरा गांधी जे अप्रिबि पार्सिटी जे अप्रूव बिल सामाबो आबो मार्ज एग्रीमेंट कैंसिल कायाबले मार्ज कैंसिल आबो को राजारनो जे रांगि तंमानि जेमन तीन त्रिपुरा महाराजा 3,60,000 क्वार्टर लिसार बाग बे चार बार खैतकटा अंका माय इंडिया ने 575 नो रिखांकाय तो आपरो का इंदिरा गांधी पार्लियामेंट बसे सागाता हमारे किसान भाइयों जो अनाज पैदा करता है उसलिए हम क्या करेगा राष्ट्रपति तो पहले से उसको अमीर है आमिर को आमिर करेगा तो हमारा जो अनाज पैदा होने वाला किसान भाई के लिए हम क्या करेगा लेखे बा जय किसान जय जवान
engka ba orang asuk kuti phayo ka ba o tax famous rima to ka development khamia engka ang bagi sab khayo abu bujin nang do ka hambai tax totong ko kri na sar hambai asa kabangma jora nawai tini jora ramani bagai जों खलाब लाइन दिगे थांनायखौ सार ताय सार जले जरा मान खांगा का जों हाय न हाय इंटरव्यू नानै I'm ready आंगरो फेकै आंबो जतना जब तक जान है तब तक आपका साथ है तब इनका अंति प्रश्न बगे आं साना बगे सिबला अट आं कुनो रां पैसा परि नांगे नर गहाय सरी इनका अमो जों नं एंटा आवाइन थुन आंगो तिनि अमो ति प्रमोट जावे खाय तमानि गा महाराष्ट्र प्रदुर बानो बं मथि खाइलेबा नर हातिनि टीएमबी चैनल बं फाइट नर ताइबो चैनल दुदिन केबो फाइनाका फाइदि ओपन तगो केंटां बने स्टुडियो का थाना कान जरागो के क्रिजो बागै नों नुना बले का कागज पत्र बरं गुरति आय बय परने सैनानि हा अमरक भितरने बो आमफि फेमिली बो मेंटेनेंस मा खायरि सदि बेबाग दिन ना हाय मा नर हामबाय बेलाय के फेमा बागै इनका द फानथाय मा कसनाय ताबुक संग येस मेंटां सदि करेक्ट मेन सदि आबुबा गरना आसकाय जखाने खने आसु ना जलता क्लाजन जों बनो करेक्ट डाइरेक्शन तुना बागै जतो मा कइलायनाय हामबल पिटिशन मांगलायनाय आबा बुबा गरना जों लंग लिड नि बागै मासनाय बिन बागै जों मासुरिना नांनाय प्रार्थना मा कनाय बिनो सरे सुतु दाते हामबो सातु नै आं बहाम पास कां तेस मालायन तो याकुं याक खलंबोय माला तला तलानि फथांसवानो बानो जुतान मालाफा कान्दिस्टन तेस बबाय कक सासनान तो आं परे लांते सालिया कारण सिटिजनशिप नि बबाय काय आइडेंटिफाई खायसिगा बा बस सिटिजनशिप फरा बुस बुद्धिजीबी आ पिजुस बिसा संग बाय त्रिपुरा से उकिल बिसिं एक नाम बा क्रिमिनल उकिल बरा बायसिना फेसा खासां का बा बुं रिसिगा वाचन त्रिपुरा सिटिजनशिप फरा का अम जतो सिटि अर्थ बांग्लादेश करि खनिया दा कारेक्ट नाय नाय दे ताखरो बुखरो हामबाय सार अनेक जर तलंबाय नर मना आवाय खिदा मानासक सार लाइभ रजाक साबो